Is there a problem? No, they are just connecting Zoom to Facebook Live right now. So I think we'll be live in short time. Look, it actually says that we're live right now. Is it? I think that we are. Oh, yeah, we are. Yay. Awesome. Okay. I think we'll just Right. let people come in first and then we will start. Is there a link to the Facebook Live? Yeah. Give me a second. Okay. I think we'll just let people come in first and then we will start. Okay. Is there a link for coming? Yeah. Give me a second. Okay. I think we'll just let people come in first and then we will start. Can you hear a lag? Can you hear like? Is there a link for coming? Yeah. Oh, I need to mute. Okay. I think we'll just and then we will start. Can you hear a lag? Can you hear like? Is there a link for coming? Yeah. Oh, I need to mute. Okay. I think we'll just and then we will start. I used my phone already. No, I think you're gonna have to mute your other devices right now. All right. Yeah. So let's flash it into the presentation format first. Okay, it's 12:38 now, so I think we'll get started in another 2 minutes. Just a quick one. Is the audio okay from your side? Yeah. Hear you loud and clear, no problem. So we already have our first question. So Haikal Danish actually asked, macam mana skor kredit dikira? Okay, so that's why lah, kita ada Facebook Live ni, so that everyone boleh faham dengan tentang skor kredit lebih, it's clearer sebab ramai orang tak faham kan. So we realise that juga dalam Q&A ataupun like dalam Messenger. Jadi hari ini memang kita nak jelaskan dengan lebih terang lah apa skor kredit itu, apa konsep asas skor kredit, macam mana skor kredit dikira. Jadi why not kita mula sekarang? Okay, so my name is Michelle and then with me today as well. Yes. Ada hari ini kami berdua dari Aspirasi dan kami akan bincang tentang topik kami pada hari ini iaitu memahami skor kredit. Dan ini rasanya Facebook Live kedua yang kami buat. Facebook Live pertama pada bulan 5 yang lalu kami bincang tentang aspirasi Axis. Tapi untuk kali ini kami rasakan nak bincang tentang sesuatu yang lebih informatif lah, yang lebih memanfaatkan, tak kira kalau anda pelanggan aspirasi atau tidak, ini satu benda yang sangat berguna lah. Jadi
also topik ni memang agak berat. Skor kredit ni memang banyak benda lah yang kena faham. Jadi kami bagikan topik ni pada 2 bahagian. Jadi untuk hari ni belajar tentang konsep asas dulu, apa itu skor kredit. Dan untuk bahagian 2 itu pada hari Jumaat kami akan bagi anda recommendation atau suggestion macam mana nak tingkatkan skor kredit anda. Jadi why not hari ni kita mulakan dengan maybe we talk a bit about why skor credit was chosen as a topic. Yep. So kita orang dah buat poll, I think on 17 June kan. So we want to know like how many of you actually faham apa tu skor kredit. So 67% tu jawab tidak, tak faham. I mean I'm also part of it. Although I'm from Aspirasi also, but then I think that majority population di Malaysia pun tak faham as we need to lah kan. Sebab yang ni bukannya like topik yang kita belajar lah. So maybe I miss the class lah kan. Tapi pasal aspirasi pun kita menyediakan perkhidmatan kewangan kan, dan kami menggunakan skor kredit sebagai rujukan dalam proses pinjaman, proses pembiayaan. Jadi kami rasa pasal followers kami tak begitu tahu apa skor kredit, ini satu peluang yang baik untuk kami untuk menerangkanlah lebih dengan lebih jelas kepada followers kami lah. So diorang pun tahu apa itu skor kredit. Yes. So why don't we start with the first question, apa itu skor kredit? Dalam erti kata yang mudah lah, yang paling simple, skor kredit ni satu markah atau satu nilai yang digunakan untuk menentukan kesihatan kredit anda. Jadi dia is just satu digit nombor je, not satu digit lah, but dia satu nombor yang digunakan untuk memutuskan sama ada kedudukan kredit anda sihat atau tidak. And skor kredit ini dikira mengikut rekod kredit anda dalam tempoh 12 bulan yang lepas sahaja. So only for the past 12 months it's counted, and is dinilai oleh agensi pelaporan kredit ataupun kita panggil credit rating agency, CRA. So essentially that's what skor kredit is just a number. Tapi why is it so important? Kenapa skor kredit ini sangat-sangat penting? This one I will let Michelle explain a bit lah. Okay, so skor kredit is like a report card lah kan. Kita pergi sekolah, we get assessed, so it's like a report card. So skor kredit tu memang penting, tapi I think ramai orang pun ada tanya kat messengers like hey, how come skor kredit tu penting? It's like I didn't know, like is it because of secrets or how is it like kan? So today we're gonna explain lah. Okay, so for skor kredit. So kalau anda nak buat apa-apa pinjaman peribadi atau pinjaman untuk perniagaan anda, kalau anda nak beli kereta baru, nak buat pinjaman kereta, nak beli rumah baru, pinjaman rumah, nak ada kad kredit, semua ni perkara-perkara yang sangat penting dalam hidup anda lah kan. All this perbelanjaan yang sangat signifikan. Semua perkara macam ni, institusi kewangan ataupun bank atau any pemberi peminjam wang merujuk kepada skor kredit anda untuk memutuskan sama ada anda layak atau tidak untuk dapatkan pinjaman sebeginilah. Jadi kalau skor kredit anda tidak begitu memuaskan, mungkin permohonan pinjaman anda akan ditolak ataupun maybe dikenakan kadar faedah lebih tinggi oleh bank, So skor kredit ini sangat-sangat penting pasal tanpa skor kredit anda mungkin tidak mendapat akses kepada kemudahan pinjaman lah kan. So like let's say kalau nak buat pembiayaan untuk kereta atau like perniagaan bersama aspirasi ni, skor kredit tu penting. So jumlah pembiayaan biasanya berdasarkan skor kredit ni. So kalau lebih memuaskan, so then the had pinjaman tu lagi tinggi lah. Yeah, correct. Yes. So
dah tahu dah skor kredit ni penting. So sekarang kita nak bagi tahu apakah faktor yang mempengaruhi skor kredit ini. Jadi apa yang terpapar kat skrin sekarang ni adalah 6 faktor yang mempengaruhi skor kredit anda. Tapi ini bukan, these are not the only 6 factors. Faktor-faktor yang mempengaruhi skor kredit of course bergantung kepada agensi yang menilai kredit anda. Jadi setiap agensi ada faktor-faktor sendiri. Tapi 6 faktor yang kami tulis ni adalah faktor yang orang panggil common lah. Faktor yang sama across all the agencies. Pertama sekali ialah rekod pembayaran. So belah kiri ke atas tu rekod pembayaran. Payment history, it is the most important aspect. Paling penting. So sejarah pembayaran anda untuk 12 bulan, tempoh 12 bulan yang lalu, sama ada anda tepat membayar pada masanya ataupun anda ada bayaran terlewat ke, bayaran tertunggak ke, anda banyak miss payment ke, semua tertera dalam rekod pembayaran anda. Yep. That's why bayar bill on time. Yes. So so kalau anda ada banyak miss payment, then we can see lah from your record pembayaran. Yeah, so ada kawan, so like for rekod pembayaran, dia akan let's say like accumulate lah like 3 bulan and then bayar sekaligus kan. So that one will have say a miss payment juga. So to have better score credit, so bila sudah like the bill sudah datang, then bayar loh. Dan bayar tepat pada masanya. Jangan tunggu last minute ke, ataupun kadang-kadang kita orang kan jenis yang pelupa kan. Jadi kadang-kadang we think we know like okay the due date is maybe next Monday, tapi maybe Monday tu kita orang sibuk ke apa ke, so kita orang terlupa and then kita dah terlewat bayar 1-2 hari. So all of that akan dimasukkan dalam rekod pembayaran anda lah. Yes. So second one is jumlah hutang, amount owed. So kalau anda ada banyak hutang, jumlah hutang anda tinggi, I guess it memberikan satu signal kepada institusi kewangan atau bank yang anda ada banyak, anda mungkin berhutang di luar kemampuan anda. So kalau jumlah hutang anda terlalu tinggi ke, ia memang mungkin akan menjejaskan skor kredit anda lah. Yeah, so I think yang ni is also like let's say for someone to take more than let's say berapa yang mampu, so then it's also like very emotionally stressing untuk orang tu kan. So let's say if I am only allowed up to let's say 20k, but then I want to take on lebih hutang because I want to use the money right away, like greedy lah kan. So then like I will get stressed juga, like every month like how am I going to bayar ni, bayar tu kan. So this score credit, this reason pun it's to manage finances better so that everyone can have better score credit. So score credit tu it's to optimize cash flow business tu atau orang itu, so that it will not be something that is terlalu membebankan lah. Yeah. Alright. Ini semua skor kredit ni memang menggalakkan anda untuk berbelanja dengan berhemah lah. Pasal kalau anda tak berbelanja kalau anda berbelanja berlebihan ke, anda berhutang berlebihan, itu semua akan menjejaskan skor kredit anda. Jadi dia macam satu panduan untuk anda mengurus kewangan dengan lebih baik lah kan. Betul. Yes. So the third one is jenis kredit or credit mix. Okay, this one maybe panjang sikit lah explanation dia. So jenis kredit ni secara asasnya ada 2 jenis kredit. Kredit yang bercagar dan kredit yang tidak bercagar. So kredit yang bercagar ni ialah apa-apa contohnya seperti pinjaman yang memerlukan cagaran. So kalau anda buat pinjaman dan anda cagarkan aset anda seperti rumah atau kereta anda, itu contoh kredit bercagar. Bank mungkin panggilnya secured credit. Pasal dia terjamin lah, ada penjamin dia ataupun it's pinjaman yang bercagar kan. Kalau pinjaman yang tidak bercagar atau kredit yang tidak bercagar ialah apa-apa pinjaman yang tidak memerlukan apa-apa cagaran, tidak memerlukan apa-apa penjamin, no guarantor, no collateral. So things like your card credit or your pinjaman peribadi selalunya tidak perlukan cagaran. So
apa yang dimaksudkan dengan credit mix ialah campuran jenis kredit anda. Jadi kalau dalam list of all the credit yang anda ada, anda kena ada campuran yang baik lah. Anda tidak boleh ada semua kredit tidak bercagar ataupun semua kredit bercagar. Lebih baik kalau anda ada a nice combination of both. So juga kalau anda ada terlalu banyak kredit tidak bercagar, kredit tidak bercagar ni dikira less terjamin lah, kurang terjamin daripada kredit bercagar. Jadi kalau anda ada banyak sangat kredit tidak bercagar berbanding dengan kredit yang bercagar, itu akan menjejaskan skor kredit anda juga. So apa yang kami sarankan ialah to have a good mix and jangan banyak sangat kredit yang tidak bercagar lah kalau anda nak ada credit mix yang cantik lah kan. Yeah, so let's say the next one we can talk about kredit baru. So new credit. So let's say like dalam masa musim PKP ni, then everyone pun nak nak expand business, nak survive ni. So apa-apa pun nak apply kan. So the new credit concept is that you shouldn't actually like apply too much in a short period of time. Yes. If you terlalu kerap mohon kredit, then institusi tu akan like let's say the concept is that they will see you as someone yang suka berhutang, itu macam. Then kita pun faham like it's not that everyone nak I nak hutang ni hutang tu kan. It's just that right now I want to try, I want to see which financing yang I dapat. But then it's important lah kita baca like let's say semua terms and conditions dulu and then only decide like which one is more suitable for me. Yeah. Because the consequences is the monthly repayment and that's where the score credit comes in. Then you kena assess lah jika like let's say beban kewangan ni like 1 bulan boleh bayar ke tak. Kalau tak boleh then you have to find a way to actually make it work still. Because I think during this musim PKP memang kita ramai orang try, like mana-mana pun try because it's important kan. Tapi we have to pay attention to what is suitable for us. Jangan langgar je kan semua orang. It's not just apply and then tembak and then dapat. But then we have to understand like which financing is more suitable for my risk appetite or let's say my preference for profit rate or the tempo kalau terlalu panjang maybe not suitable, maybe I need it for a short time, then I ambil tempo yang lebih singkat. So kena pandai pilih kredit yang paling sesuai untuk untuk keperluan pribadi perniagaan anda lah kan. And semua so kredit baru ni pun faktor yang kalau anda terlalu banyak kredit baru, ini akan mempengaruhi faktor pertama iaitu rekod pembayaran. Nanti anda ada banyak sangat pembayaran yang perlu dibuat. And then akan also memberi efek kepada faktor kedua iaitu jumlah hutang. Nanti ada banyak sangat kredit baru, ada banyak sangat jumlah hutang. So it's all related to each other lah kan, all these factors. Jadi apa yang kita sarankan ialah janganlah ambil banyak sangat kredit baru in a short period of time, kan? Okay, so the second last one is tempoh record credit length. Ini quite simple kalau anda ada record kredit yang panjang. Contohnya anda dah 10-20 tahun dah ada record kredit and sepanjang 10-20 tahun tu anda tidak pernah miss payment, selalu bayar tepat pada masanya. Then of course your credit score will be very very nice lah, very cantik. Tapi kalau in the same 10-20 years, tapi kalau anda ada banyak bayaran tertunggak, banyak miss payment, banyak delinquency ke apa ke, itu akan menjejaskan skor kredit anda lah. Yeah, that's why lah kena terlupa kena bayar through direct debit because kalau tak dia lama teruk all suddenly like red color and then like it's not good for your credit score lah kan. Score credit tu they tengok the tempo record credit juga. So let's say for example, let's say PTPTN, like pembiayaan tu jika banyak-banyak months miss payment pun akan affect score credit. Betul. So everything jangan lupa bayar PTPTN juga.
The last factor is no credit history. So this one is pretty common for orang yang muda, orang yang baru start bekerja ke, fresh grad ke, baru jadi dewasa ke. Of course anda mungkin tak ada kad kredit ke, tak ada pinjaman rumah, pinjaman kereta. Jadi of course you might not have credit history. So if you don't have credit history, you won't get a credit score lah. Tak ada data yang mencukupi untuk membina skor kredit anda. Jadi ini satu, jadi kalau anda mahu mohon untuk pinjaman atau pembiayaan tapi tak dapat pasal anda tak ada credit history, then anda boleh mula membina rekod kredit anda bit by bit lah, slowly lah kan. And also this is actually we will talk about this more in bahagian 2 where we talk about bagaimana nak tingkatkan skor kredit anda. Dalam sesi itu juga kami akan ceritalah kalau anda nak mula membina skor kredit anda, what are the first few steps, right? So itu pada hari Jumaat lah, not today. Yes. We will continue talking about how to improve the score credit lah kan. If you tak ada score credit sekarang, no credit history, and then how to actually bring it back up. Yes. That's on Friday, yeah? Yeah. Okay. So now we know the factors. Now just to show lah sebuah contoh macam mana skor kredit dinilai. So berdasarkan faktor-faktor yang kami dah cakap tadi, macam mana mereka mengira, macam mana agensi mengira penilaian skor kredit. So setiap skor kredit ni dibuat oleh agensi pelaporan kredit CRA, dan apa yang kami tunjuk di chart ini sebelah kiri, the pie chart ni ialah contoh salah satu agensi dalam cara mereka menilai skor kredit anda lah. So obviously 45%, hampir separuh daripada skor kredit anda bergantung kepada rekod pembayaran anda. So daripada chart ni anda boleh tengoklah rekod pembayaran lah benda yang paling penting, benda yang paling anda kena keep track of lah. Yes. So payment history 45% and jumlah amount owed, jumlah hutang yang 20%. Credit mix and new credit baru dan jenis kredit 14%. Yang paling kecil ialah credit history length. Tapi tu tak bermakna credit history length tak penting. Tapi it is the smallest percentage, but you still have to like prihatin terhadap tempoh rekod kredit anda lah. Tapi yang paling pentingnya ialah fikir tentang rekod pembayaran. That's it. Yeah. That's why 45% lah tadi kita katakan, like let's say if you miss payment banyak-banyak kali, and then the history kewangan akan, it will show lah. It's like, oh, you miss payment for 3 months, and then in my mind like I accumulate saja and I will bayar sekaligus, I bayar pun kan. But all credit doesn't look at it that way. Diorang akan tengok is like, okay, you miss 2 months, so 2 bulan ni bayaran tertunggak kan. So then that one is considered dalam payment history and it weighs 45% dalam penilaian. So it is very important to pay on time. Yes. So slide ni menjawab soalan Haikal, Danish, Shah Aisyah tentang macam mana skor kredit dikira. Dan ada satu soalan from Nurbaya, tanya payment history including all that under the loaner's name such as utility bills or only pinjaman sahaja. Yes, this is a very good question. Is bill elektrik, bill air, bill telefon, bill astro, semua tu dikira ke dalam rekod pembayaran anda. Soalan ni agak technical lah actually, pasal dia bergantung kepada service provider anda. So penyedia perkhidmatan anda, kalau bil elektrik is TNB, kalau bil telefon mana-mana kat Celcom ke macam tu kan. Kalau dalam rekod mereka sendiri ada rekod yang anda ada bayaran tertunggak ataupun anda ada bayaran terlewat ke apa ke, data daripada rekod mereka sendiri mungkin akan digunakan oleh agensi pelaporan kredit dalam rekod agensi tersebut. Jadi jadi jawapan dia it might be a factor.
It depends. Yeah, Depends so on the it service depends. provider. Yeah, Correct. so depending on the service provider, kalau dia orang akan include that dalam the penilaian or the Correct. report, Yes. then it would Hmm. actually show. So itulah pasal, let's say sometimes if you just put your IC number and then you see it's like, this one also included, but then and maybe another company, another service provider tak ada buat report tu, so then it won't be included lah. Yeah. Yes. So technical sikit yang ni, so it depends on the service provider. Tapi apa yang penting is just bayar apa-apa bill yang anda ada on time. Yes. Because it might affect, Don't it might depends. So ada risk dia yang it might affect your score credit. So for good measure, just bayar on time lah. So apa-apa bill elektrik, bill air semua tu pastikan anda bayar tepat pada masanya lah. Yeah. Okay. So on the belah kanan juga ada, kita nak tunjuklah contoh macam mana skor kredit ditulis dalam laporan kredit anda lah. So meter from poor is 300, good 850. This is an example, contoh sebuah agensi pelaporan kredit macam mana diorang menilai skor kredit anda. And then kat bawah tu ada tunjuklah the range, the julat nilai skor kredit anda. So kalau anda 300 hingga 528, anda ada skor kredit yang tidak begitu baik lah, is poor skor kredit. So this range dia macam gives you objective lah, gives you a goal. So kalau anda low credit score, anda boleh tahu skor mana yang anda nak capai lah, so that you can get a better credit score. Yeah. So let's say the higher you move up in this score credit penilaian kan, then let's say it also means that your financing amount may be more, depending on the assessment apa dia orang guna untuk assess financing tersebut lah, be it bank or aspirasi. There's a whole range. So that's why kita kata skor kredit berdasarkan jumlah pembiayaan berdasarkan skor kredit masing-masing. Yeah. And then for the no score, tadi kita cakap tentang like tiada credit history kan. So that is where you will be if you have no score. But don't worry, so we are going to talk about that more on the bahagian 2, which is this Friday, same time, 12:30 p.m. Yeah? Yes. Alright. Okay. So we talked a lot about agencies lah kan, credit reporting agencies. So now kita nak cakap, nak bagi contoh lah apa-apa agensi pelaporan kredit yang ada kat Malaysia ni. So one of them is CITOS ataupun you boleh pergi ke Experian atau dikenali sebagai RAMCI sebelum ni, RAMCI. Or there's also Credit Bureau Malaysia. So ni contoh of 3 agensi yang anda boleh pergi untuk mendapatkan laporan kredit anda, untuk menyemak skor kredit anda. So each of this company dia mengenakan charge lah, adalah satu charge kalau anda nak buat penilaian skor kredit. Kalau tak silap, CITOS dia charge lebih kurang RM25 untuk satu laporan. Experian lebih kurang RM19.50. Jadi bukanlah satu nilai jumlah charge yang sangat besar. Tapi kalau anda betul-betul nak ingin tahu apa skor kredit anda boleh pergi ke website yang tertera di screen ni. And you can check out if you want to see, if you want to know what your score credit is. Yeah. I think to understand score credit kan, let's say we need to understand what we are actually paying for. So tabiat kewangan tu baik lah. Kalau tak, we also don't know where all the money is flowing kan. And then let's say like gaji keluar and then like spend sudah. Cannot. So we have to actually understand how it actually impact. So we bayar dulu, let's say all the bill yang kita perlu bayar, so that the score credit, what was it that we were talking about tadi? Rekod pembayaran tu cantik. Yes. That's always the number one thing, rekod pembayaran. Yeah, because 45%. So it's like, I was like, tak boleh lah. Yes. Have to maintain. Okay, actually untuk bahagian pertama itu saja.
So dah tahulah konsep asas dia, apa itu skor kredit, apa faktor yang mempengaruhi skor kredit, kenapa skor kredit itu penting, macam mana saya nak menyemak skor kredit saya. Semua kami dah cover untuk hari ini. Now we'll go to a few Q&A. Kalau anda ada apa-apa soalan lagi, sila tulis komen di Facebook live kami, and we will try to answer. No guarantee, but we will try to answer. Okay, so we have one Q&A from that I came up with lah. Berapa kerap perlu saya menyemak skor kredit saya? Some people think you need to do it often, kena selalu menyemak skor kredit. Tapi skor kredit ni ialah satu skor yang di-update setiap bulan. Jadi memang you tak payah check setiap hari ke, setiap minggu ke. You don't even have the money. I mean like, because it's charged like takkan nak bayar RM25 setiap hari nak check skor kredit setiap hari kan. Tapi apa yang kami sarankan ialah skor kredit ni perlu dicek lebih kurang maybe setiap 6 bulan maybe, so that anda tahu kedudukan kredit anda macam mana lah, especially kalau anda baru saja mengambil kredit yang baru, ada dapat pinjaman yang baru ke, pembiayaan yang baru ke, dapat kad kredit baru ke, benda-benda yang akan mempengaruhi kedudukan kredit anda dan anda perlu menyemak lah. Tapi yang paling penting kalau anda merancang untuk mendapatkan pinjaman yang baru, dan anda kena mula menyemak skor kredit anda dengan teliti lah. So so that kalau skor kredit anda tidak begitu memuaskan, anda boleh menambah baikkan skor kredit anda. Adalah masa untuk anda nak improve skor kredit anda. Yeah, so maybe the example is like kalau I nak buat business and then I plan to actually expand the business maybe end of the year kan. So then from now I want to understand what's my score credit. So if I want a certain amount untuk financing, then I have to make sure that the score credit will meningkat lah kan, so that I can get more financing to expand my business. So then this is also how we plan properly so that we can have better credit score and therefore we have a maybe higher financing amount limit. Correct. Yeah. Okay. Alright. So kalau you start menyemak skor kredit anda dengan I mean in advance lah. If you start planning in advance, then itu akan lebih memanfaatkan anda pasal nanti anda punya skor kredit lebih baik dan anda had pembiayaan atau had pinjaman yang anda boleh dapat daripada mana-mana institusi kewangan pun akan lebih tinggi. So it's just better to keep track of your score credit regularly, especially if you have never done it. Kalau anda tidak pernah menyemak skor kredit anda sebelum ini, and now is the time lah, especially kalau anda berancang untuk mendapat pembiayaan atau pinjaman dalam masa yang terdekat ni lah. Okay, speaking of pembiayaan atau pinjaman, I'll leave it to Michelle to talk about our, as a closing untuk hari ni, to talk about a little bit about Aspirasi Axiata. Yay! Yeah, so sekarang, so as of 1st of July, so pembiayaan sudah, the financing amount increased to 20k lah. Okay, so 20,000. That is double of what we previously offered. And then this one is also because a lot of people were asking, it's like boleh dapat lebih ke tak? So now we've increased the financing amount, but the penilaian pun sama. We also use credit score to understand better on how we can help more businesses keep the business afloat. So terma-terma semua, okay, so let's talk about, let's say, the terms that are different lah, okay? So for 20k, right now the tempo pembiayaan adalah 18 bulan. So extend it a bit, so give everyone more room to breathe. Every month maybe we can pay, the monthly will be slightly lower. So this is actually so that every month the beban is not so berat lah, then you don't feel like, oh my god, few hundred sini, few hundred situ kan.
So we try to do our best to cater to smaller businesses as well. So 20k tapi 18 bulan. And then untuk kadar keuntungan, 10,000 ke bawah, it will be 0.5 sebulan sahaja. Alright. And then untuk 10,000 untuk pembiayaan melebihi 10,000, then it will be 0.75 sebulan. So fair jugalah, you take less, then you are actually just paying less for the profit rate kan. So then that's why. Wait, so we have another question from Kamisa Ismail. So she said that, so prop under PBT in Sabah, so not SSM. So tak dapat peluang untuk pembiayaan ini. Yeah, so right now we are only accepting permohonan with SSM details lah. So we are not able to extend that further to others at the moment. But we are trying our best to see how we can do this. What I can recommend is that, let's say untuk yang, let's say the SSM sudah mati, please go renew it. So what we need is that minimum 3 months active punya SSM, and then you boleh pohon ya. Yeah. Same for other terms are same. So first 6 months tak perlu bayar. So you start baru bayar bulan ke-7. So let's say if you dapat financing in July, then you will start paying next year lah. Bayar bulan 2 Bayar Februari 2021. Yep, correct. So if you dapat financing in July, then you will start paying only in February. So from now until January, you can focus on what you can do to actually make your business better. Let's look at Skor Kredit. So for example, if you finish this financing, lepas tu you boleh take up another financing kan. So it's also good to plan ahead. That's why Skor Kredit tu penting. Yeah. And then like, let's say for those that are not on digital platform yet, their business, try to learn how to move your business to the digital front. Sebab sekarang ramai orang work from home lagi kan. So we can do delivery, we can see what we can sell online, do set up all this. Like you need a shop front juga. You have to jual. So you have to show what you can offer. So we have to connect the dots. It's not going to be the same as before sudah lah, because that's the new normal lah kan. You know, that's what we have been talking about. So thanks Kamisa Ismail for your question. Tapi buat masa sekarang, we don't accept for non-SSM, yeah? Okay. We also have satu, maybe last question for the day is Razin user tanya, ada servis skor kredit yang free ke? So kalau anda pergi ke, contohnya anda pergi ke website Sitos, there's a different types of package lah. Ada yang free, ada yang kena bayar. Kalau yang free tu, I think diorang panggil my Sitos score report, you know. Ataupun my Sitos basic report maybe. Ni bukan basic pun, ni hanya dia bagi tahu apakah info your information je lah. Dia tak bagi tahu apa skor. So kalau anda nak, if you nak dapat skor kredit tu, anda kena bayar. Ada charge dia. Because you need to understand the number so that you know which tier you're in. Correct. Kan? Yeah. Yes. Tapi So kalau anda nak dapatkan basic information saja of your what credit you have, or maybe if you have business, what are the business loans that you have ke apa ke, then that's free. Tapi kalau anda nak dapat the score, you kena bayar. Yeah. So I think it's the same for, let's say, like other credit reporting agencies like Experian and stuff. Maybe have a look up. Maybe, you know, like sometimes they do have promotions. Then that's your time if you want to save a few bucks. Yeah. Kalau ada promotion untuk free credit score tu, ambil just take the it's good to understand all the time lah. You kena faham what's your score credit before you actually make the application, because then after that you won't feel like, it's like,
apa benda ni, kenapa like tak lepas ni. That is not actually based on like randomization. There is a whole assessment to it. So the assessment is score credit lah. Yes. Okay. So setakat ini sajalah untuk hari ini. Tapi kami ada bahagian kedua pada hari Jumaat pada masa yang sama 12.30. Kami akan bincang dengan lebih detail lah bagaimana cara nak tingkatkan skor kredit. Jadi pasal hari ini dah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi skor kredit. Jadi berdasarkan faktor-faktor tersebut, macam mana anda nak tingkatkan skor kredit anda. Okay, so that one will be on Friday, on hari Jumaat. So we'll see you then. Thank you, terima kasih kepada semua yang menyertai kami pada hari ini, and untuk meluangkan masa anda pada waktu makan tengah hari anda untuk menonton Facebook Live ni. And we hope to see you on Friday. Yeah. Okay. See you. If you have any questions, Bye. just keep on putting in the comment section. Okay. Bye-bye. Bye.